कुआडे बाहर च एथिरे भी कौन मॉर्निंग ऑल जय जगन्नाथ। तो मु आउ वीडियो एते कष्ट रे बनाउची आउ बनइबा किछि दरकार नहीं आउ करबिनी काहेकि ना व्यू जो आसुची किंतु लाइक आसुनी देखि दउचंती किंतु हाथ जाउनी लाइक करिए को से कौन करिवे। तो सब्सक्राइब नहीं किछि नहीं आ इच्छा होनी वीडियो करिया पे एते कष्ट करी करछु किछि मूल्य नहीं। तो जो भौणी कही कि साड़ी कलेक्शन रो गोटे वीडियो करिया पई सेटा करबा को इच्छा अछि। तो जदि एमती व्यूज आसीबनी कि लाइक करिवेनी तो करिक लाभ किछि नहीं सेति टिके आग पछ होउछि। जदि देखिबी ए वीडियो रे जदि अधिक लाइक आसीबो आ व्यूज आसीबो ताहले नेक्स्ट टाइम निश्चिंत भाबे साड़ी कलेक्शन रो गोटे वीडियो आनी कोडी के जाउ से माड खाई के मोर स्टार्ट हो गेला ब्रेकफास्ट तासे मानक पई करली उपमा बहुत बढ़िया इथला बा बहुत बढ़िया इथी बहुत सॉफ्टी यम्मी। तो समस्त ब्रेकफास्ट करि सरीबा पर पुणी देखिबा कोन होउची कोन कहबो हां गुड मॉर्निंग कह दिलु गुड मॉर्निंग टाटा कह हाय गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हाँ जे सब जानी अच्छा। तो आज हमर चुना माछ हेची हे मामा तू कौन खाइबो चुना माछ। तो जेहेतु पिला माने खाऊ नांती ताको कौन करतली चुना माछ को माने कर देली पकोड़ा टाइप रो से खाइबा के तो मसला मिठी गोळी की भूषण पत्र हिसाब पके कर देली छुआ खाया को भल पाइबो से हमने सिना खाइते से माने खाया को भल पाउ नांती ना चुना माछ देह पे दरकार जा भी भल सेटा सेते पे मु दाउटे चाट मसला पके की पूरा पकोड़ा टाइप रो पियाज पके देली टमाटर सॉस पके देली मन को दे देली खाया को छुआ मन को। तो से खाइबा टिके तो जानतु को जानलु खाइबा बहुत ही टेस्टी हितला चुना माछर बेसरटा बहुत टेस्टी हितला बहुत भल लागितला। तो कष्टा कष्टे हमर स्टार्ट हो जाइछि तापर माछ सब पके देली वासना तो बढ़िया वासना होतला खट्टा पके दी से पकोड़ा खाइलु तू किंतु एटा खाइ बेसर का खाइ। तो वर्तमान मो पिलांक पे खाइबा बडछु आम पे भी बाडी देछि खाइबा भाई रो खाइबा नहीं तो खाइ पी फेरी सोई कोन विपद पूरी जोरी वर्षा हो तो आ रेस्ट ना कोन तो केते जोर रे वर्षा होछि भगवान नाम सब देखी भी कितनी जोर वर्षा पूरा मिठा से गोटे माछ उठी आसला कौ माछ ये पानी उठी आसला तो ये वर्षा न छाड़ू आम बाहर हल्का वर्षा तो छाड़बनी वर्षा वर्षा को चलतु देखा कुआड़े जाऊे। हाँ
ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲା କଣ ହିଲ୍ ଫିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବାର ନାହିଁ ପାଣି ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କାଳେ ଛାଡ଼ିକି ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପବନ ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେଠି ଫରେନ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ କରିବା ହଁ ଷଣ୍ଢ ଆସିବ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ସେଠି ବସିକି ଖାଇବେ ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲ ନା ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ପୁଳାଏ ଛୁଆ କରିଦେଇଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଭାରି ନାଇଁ ଆମର ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ କରିନଥିଲା ଟୋପି ଗୁଡ଼ ଧରିକି ଆଇଲ ନା ପୋକ ଥିବ ଦେଖେ କଣ କରିଦେଲୁ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଗୀତ ବାଜିଥିଲେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମାମା ବାହାରିଲୁ ଇଏ କଣ ହେ ହେ ମାଛ ଧରି ପାଣି ପାଣି ଦେ ପାଣି ବେବି ରେଡି ତ ଏଟା କୋଉଠି ଧରଲା ଏ ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ଇଏ ପାଖରୁ ଘର ପାଖରୁ ଏ ପୁରା ଫୁଲ କରି ଡିଙ୍ଗ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ଉଠି ହେଇଛି ବୋଧେ ସେତେରେ ନାଚତେ ନା देखिनो से गुड़ा गड़ी ही गलानी बे पी दे टेस्टी ओय लाडू दे दे ए हाथ में कामड़ दबो छड़ ई बासुची समस्ते पूरा अंडा चॉप खाई के उड़ेई देलु तीटा जरी अंडा चॉप सब खाई मोर एक्चुअली पुअर प्रोजेक्ट एटा अच्छी तो पुओ पे बनाऊँगी कईच तापर झीर प्रोजेक्टा कराहब या सब मोर चलती कम यही कम चली कहार प्रोजेक्ट हम कौन हम सब टेंशन स्टार्ट हो गला बर्तमान करुच्ची कौनटा करुच्ची कहबिनी इने देखिए अट्टारे से प्रोजेक्टा है देखुची
going to go এটা শুকিয়ে পড়ে গেছে ଆଉ ଏସି ପାଖରେ ମାଟିରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ହେଲୁ ଯାହା ଫୋନଟାକୁ ସିଧା ରଖୁଛି କିଏ ହେଇଗଲା ତ ହଉ ଗୋଟେ ଶୁଖେଇ ଦେବା ହେଲା ତାପରେ ପିଉର ଏଇନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାଠି ଗୁଡ଼ା ଦଉନୁ ସେଟା ପୁରା ଓଦା ଥିଲା ଅଟା ଯେହେତୁ ସେ ଖାଲି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଓଭନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ। ଆରେ ଓଭନ ଏଇଟା ପ୍ଲଗଟା ଦଉନୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ପୁରା ବିସ୍କେଟ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଓଭନରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି କଇଁଚଟା କେମିତି ହେଇକି ବାହାରୁଛି ପୁରା ପଳେଇଲା ପୁରା ଭିତରକୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କଇଁଚ ଫ୍ରାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଇଁଚ ହଉଛି ଆମର ଏପଟେ ପିହୁର ଟ୍ରି ତିଆରି ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିହୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କୁହୁ ନାହିଁ କୁହୁ ଫଟୋ ଆଣେ କୁହୁ ପାଇଁ ମଝିଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମଝିଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଇଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟା ପୁରା ଦେଖାଯିବ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଇଁଚ ବିସ୍କେଟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି କଇଁଚ ବିସ୍କେଟ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଯାହା ତମେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପକାଉଛ ପକଲ ଫାଟିଲା ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆସନି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିବ କଇଁଚ ବିସ୍କେଟ ହଁ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଟା ଗୋଟେ ରହ ମାମା ପିଆଜ କାଇଁ କଣ ଖାଉଛୁ ମାମା ଏଇ ମାମା କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ଅଭଡ଼ା ତୁ ତା ଉପରେ କାଇଁ ବସିଛୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ ଆ ନା ଖାଉଛୁ ଯେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖା ନେ ନେ ପିହୁ ନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମା ଦେଖିବା ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ଏଠିକି ଆସେ
ଏଇଟା କାଲିର ମତେ ଅଙ୍କିତା ପଚାର ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ନଉନାହାନ୍ତି ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଚାଲ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବ ଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ। ପିହୁ ଖାଉନୁ କି ମନା କରୁଛି ମାମା ଖାଇବୁ। ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦିଏ। ଏଇ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି କରୁଛି ବା ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଓହୋ ଅଙ୍କନ ଆ ଖାଇବୁ ଆ ଦେ ତୁ ନଉନୁ ତୁ ନେ ତୁ ନଉନୁ ତମେ ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଅ। ଓ ପୁରା ପେଣ୍ଡୁଟା ମୁହଁ ଆଉ ଆସ ବସ। ପାଠ ସରିଗଲା ତୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲୁ ପାଠ ତୋର ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁହଁ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁହଁ କାହିଁ କରୁଛୁ? କିଛି ହେଇନି ବସି ନଙ୍ଗା ଫୋନ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ପରେ ଆସିଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ